अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कत्ल एक लम्हे का पागलपन होता है। इस एक लम्हे या एक सेकंड में इंसान अपने आप को कत्ल कर सकता है या किसी और को। जब ये लम्हा गुजर जाता है तो कातिल की जो ज़हनी हालत होती है वो सिर्फ पुलिस वाले देखते हैं। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा या वाक़या होता है या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिर भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। ऐसी ही एक सच्ची कहानी पेश कर रहा हूँ। इसकी बुनियाद ख़ानदानी दुश्मनी थी जो दोनों ख़ानदानों के कई अफराद की जानें ले चुकी थी और ये लोग इस दुश्मनी को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते चले आ रहे थे। बच्चों के पैदा होते ही इनके कानों में इस दुश्मनी का जहर उंडेला जाता था। ये वाक़या 1950 का है। इन दिनों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस हुआ करता था। मेरी तैनाती थाना सदर गुजरात में थी। थाने के SHO आगा अहमद अली शाह थे। इनके मुतालिक पता लगा है कि वो फौत हो गए थे। आगा अहमद अली शाह मरहूम रवायती या तसव्वुराती थानेदारों की तरह बहुत मोटे और जसीम इंसान थे। अपने भारी भरकम तनोतोश के बरक्स वो बड़े कमज़ोर दिल के मालिक थे और ज़रा सी मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाती तो इनके हाथ पैर फूल जाते थे। इसके बावजूद सब लोग उनका लिहाज करते थे। इसकी वजह यह थी कि SP आगा सादत अली ख़ान मरहूम इनका बहुत लिहाज करते थे। इन दिनों ज़िला गुजरात के SP आगा सादत अली मरहूम थे। वो मोची दरवाज़ा लाहौर के रिहायशी थे। DSP पीर फरदौस अली शाह मरहूम अटक के रहने वाले थे और चौधरी अब्दुल हक मरहूम प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर थे। एक रोज़ मैं थाने में बैठा चंद पुरानी फाइलें देख रहा था। SHO आगा अहमद अली भी मौजूद थे। अचानक दो देहाती आदमी घबराए हुए थाने में आए। इनके चेहरे पर छाई हुई बदहवासी से जाहिर हो रहा था कि वो किसी कत्ल की इत्तला लेकर आए हैं। इसकी वजह यह थी कि इस ज़माने में आजकल की तरह कत्लो गारत नहीं हुआ करती थी। जब कभी कत्ल का वाक़या हो जाता तो दूर दूर तक खौफ और हिरास फैल जाता था। लोग कानों को हाथ लगाकर तौबा करते थे। जो दो देहाती घबराए हुए थाने में आए थे, मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो कत्ल की वारदात की इत्तला लेकर आए थे। वो एक के बजाय दोहरे कत्ल की इत्तला लेकर आए थे। ये देहाती एक गांव मूसा कमाला से आए थे। उन्होंने बताया एक गांव के एक शख्स कालू गुज्जर के घर पे चंद मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया है और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं जिससे 2 आदमी हलाक हो गए हैं। अभी वो देहाती पूरी तफसील भी न बता पाए थे कि एक और देहाती थाने में आ गया। उसका ताल्लुक भी मूसा कमाला से था। उसने बताया कि हमलावरों ने कालू गुज्जर के घर बम मार दिया है जिससे 5-6 अफराद मर गए हैं और उसने ये भी बताया कि हमलावर फरार हो गए हैं। ये इत्तला बड़ी तशवीशनाक थी। हमने फौरी तौर पर इस भयानक वारदात की इत्तला SP आगा सादत अली और पीर फिरदौस शाह को दी। इसके अलावा कानूनी मामलात में रहनुमाई के लिए प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर चौधरी अब्दुल हक को भी थाने बुला लिया। मसला ये था कि पहली इत्तला पर मुकदमा दर्ज किया जाए या दूसरी इत्तला पर। चौधरी अब्दुल हक ने राय दी कि मुकदमा पहली इत्तला पर दर्ज किया जाए। इस सूरत हाल का दिलचस्प पहलू कह लें या अफसोसनाक पहलू कह लें कि थाना इंचार्ज आगा अहमद अली शाह ने जब वारदात में बम के इस्तेमाल और 6-7 इंसानों के कत्ल होने की इत्तला सुनी तो इनके छक्के छूट गए और घबरा गए। इनकी समझ में न आया कि क्या करें। इस परेशान कुन सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने रोज़नामचे में रवानगी इलाका थाना लिखी और अपने घर में जाकर बैठ गए। इतने वसी पैमाने पर कत्ल गारत की वजह से अफसरान बाला भी खासे घबराए हुए थे। इस पर तुर्रा ये कि इलाका थानेदार गायब हो गया था। इस सूरत हाल में मैंने हिम्मत की और फौरी तौर पर 6 कांस्टेबलों को मुसल्लह करके साथ लेकर वारदात वाले गांव की तरफ रवाना हो गया। ये गांव मूसा कमाला थाने से चंद मील के फासले पर है। जब SP सादत अली खान को मालूम हुआ कि मैं सिर्फ 6 कांस्टेबलों को साथ लेकर मौका वारदात पर रवाना हो गया हूँ
تو ان کو پریشانی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 5 یا 6 بتائی گئی تھی اور وہ اندھادھند فائرنگ کر رہے تھے اور بموں کے دھماکے بھی ہو رہے تھے۔ ایس پی صاحب نے فوراً ایک مسلح گارڈ میری مدد کے لیے بھجوا دی۔ اس گارڈ کے پہنچنے سے میرے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ جب میں موسیٰ کمالہ پہنچا تو وہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر طرف سراسیمگی اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کے بین اور فریاد کرنے کی آوازیں دل دہلا رہی تھیں۔ لوگوں نے بتایا کہ حملہ آور اس قتل و غارت کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ میں کالو گجر کے کھجاں پہنچا جہاں یہ آگ و خون کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ یہ مکان گاؤں کے وسط میں واقع تھا۔ اگرچہ یہ 54 سال پرانی واردات ہے لیکن اب بھی اس بدقسمت گھر کے دھندلے دھندلے نقوش میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک کھلا صحن تھا جو کچا تھا۔ اس صحن میں مویشی بندھے ہوئے تھے۔ صحن سے آگے رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں صحن میں پہنچا تو دیکھا 2 بھینسیں گولیاں لگنے سے مری پڑی تھیں۔ ان بھینسوں کے قریب ہی ایک عورت کی لاش پڑی نظر آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر لاش کا معائنہ کرنا چاہا تو جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ یہ عورت 7-8 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کو گولی ایسے زاویے سے پیٹ پر لگی تھی کہ سامنے سے پیٹ چیرتی ہوئی نکل گئی اور اس کا بچہ باہر تھا۔ بعد میں ایک عینی شاہد نے بتایا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ دور سے اپنی چھت پر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کالو گجر کی بیوی تھی اور حملے کے وقت بھینسوں کے لیے چارہ بنا رہی تھی۔ وہ جھکی ہوئی حالت میں بھینسوں کے لیے چارہ بنا رہی تھی جب اسے گولی لگی۔ میں نے بچے کو دیکھا۔ وہ اس ظالم دنیا میں آتے ہی مر گیا تھا اور خون اور گوبر میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس چشمدید گواہ کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ میں آگے کمروں کی طرف چلا گیا۔ یہ مکان کسی جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک کمرے میں گھر کے سربراہ کالو گجر کی لاش پڑی تھی جبکہ اس کے ساتھ والا کمرہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ تباہی اسی کمرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کمرے میں 4 لاشیں پڑی تھیں۔ لاشوں کی بری حالت تھی۔ میں نے کمرے کا معائنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ یہاں ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا ہے۔ ہینڈ گرنیڈ کے دھماکے کو دیہاتی لوگ بم کا دھماکہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کمرے میں پھیلے ہوئے گرنیڈ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور انہیں ایک لفافے میں ڈال لیا۔ یہ میں نے معائنے کے لیے لاہور بھیجنے تھے۔ اس کمرے میں ملنے والی لاشوں میں 2 نوجوان لڑکے تھے، ایک جواں سال عورت اور ایک 7-8 سالہ بچہ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دونوں لڑکے کالو گجر کے بیٹے تھے۔ عورت بڑے لڑکے کی بیوی تھی اور 7-8 سال کا بچہ ان کا بیٹا تھا۔ ہینڈ گرنیڈ نے پھٹ کر کمرے میں خاصی تباہی مچائی تھی۔ میں نے اس چشمدید گواہ کی زبانی اپنی رپورٹ لکھی اور لاشوں کا نقشہ، صورتحال اور مضروبی مرتب کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ نومولود بچے کو ملا کر 7 افراد قتل ہوئے تھے۔ اس وسیع پیمانے پر قتل و غارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتقامی واردات ہے اور کسی پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ لاشیں بھجوانے کے ساتھ ہی میں نے اسی وقت ہینڈ گرنیڈ کے ٹکڑے لاہور فورینسک لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے بھجوا دیے۔ یہاں میں اس لیبارٹری کے متعلق یہ وضاحت کر دوں کہ ایک خاص قسم کی لیبارٹری ہوتی ہے جو ہر قسم کا اسلحہ چیک کر سکتی ہے۔ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جائے واردات یا مقتول کے جسم سے ملنے والی گولی کس رائفل یا پستول وغیرہ سے چلائی گئی ہے۔ اس لیبارٹری نے ہینڈ گرنیڈ کے متعلق بتایا کہ یہ مقامی ساخت کا نہیں تھا بلکہ ولایتی گرنیڈ تھا۔ اس قسم کے گرنیڈ کا قاتلوں کے پاس پایا جانا خاصا حیران کن بات تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے گرنیڈ صرف فوج کے پاس ہوتے تھے اور کسی عام شہری کے پاس ہونا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال ان کاموں سے فارغ ہو کر میں نے چشمدید گواہ اور گاؤں کے لوگوں سے بیان لینے شروع کر دیے۔ ان بیانات کی روشنی میں جو بات سامنے آئی وہ میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حملہ آوروں کا سرغنہ جہاں داد گجر بتایا گیا تھا۔ وقوعہ والے دن جہاں داد عرف جہانا گجر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مسلح ہو کر گاؤں میں آیا اور سیدھا کالو کے مکان پر جا کر دھاوا بول دیا۔ اس نے بڑے دروازے اور مکان کے ارد گرد
अपने साथियों को फैला दिया। इस वक्त कालू की हामला बीवी भैंसों के लिए चारा तैयार कर रही थी। जहाना ने दरवाजे से इस पर फायर किया जो उसका पेट चीर गया और पहले उसका बच्चा पेट से निकलकर गिरा, फिर वो भी गिर पड़ी। इसके साथियों ने भी फायरिंग की जिससे भैंस जख्मी होकर तड़पने लगी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर कालू ने सब अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। खुद वो बड़ा दरवाज़ा बंद करने के लिए भागा, लेकिन इसी वक्त एक गोली उसके बाजू पर लगी। वो जान बचाने के लिए साथ वाले कमरे की तरफ भागा। इसी असना में इसे 2 मज़ीद गोलियां और लगीं जो बाद में जानलेवा साबित हुईं। वो कमरे के अंदर जा गिरा और फिर वहीं मर गया। लोगों ने बताया कि कालू के पास खासा असला था, मगर इसे इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि वो असला निकालकर हमलावरों का मुकाबला कर सकता। हमलावर पूरी मंसूबाबंदी करके आए थे। कालू गुज्जर के मरने के बाद जहाना अपने साथियों के साथ मकान की छत पर चढ़ गया। इस ज़माने में कमरों की छतों में हवा और रोशनी के लिए सुराख रखे जाते थे। जब बारिश आती थी तो इनको किसी चीज़ से ढाँप दिया जाता था। जिस कमरे में कालू के लड़के और बहू और एक पोता छुपा हुआ था, इसकी छत पर भी ऐसा ही एक सुराख था। इस सुराख को पंजाबी में गालिबन मग कहते हैं। जहाना ने इस सुराख के रास्ते कमरे में एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जब हैंड ग्रेनेड फटा तो इसके टुकड़ों ने अंदर मौजूद इंसानों के जिस्मों को काट कर रख दिया। इसके अलावा ये टुकड़े कमरे में जहाँ जहाँ लगे तबाही मचा दी। खास तौर पर लाशों का तो बहुत बुरा हाल था। लोगों ने बताया कि कालू गुज्जर और जहांदाद उर्फ जहाना के ख़ानदान में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। इस दुश्मनी की वजह से दोनों खानदानों के खासे लोग मारे जा चुके थे। इन लोगों में रिवाज था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते थे, बल्कि अपना बदला खुद ही लेते थे। 2 साल पहले कालू गुज्जर ने जहाना के जवान भाई को इस बुरी तरह कत्ल किया था कि कुल्हाड़ी से उसका कीमा बना दिया था। जहांदाद ने अपने भाई की लाश पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो इसका ऐसा इंतकाम लेगा कि कालू की नस्ल ख़त्म कर देगा। जब मैंने जहांदाद उर्फ जहाना के मुतालिक तहकीक की तो मालूम हुआ कि जहांदाद पुलिस में कांस्टेबल है और रावलपिंडी में तैनात है। मैंने मौके पर जो भी ज़रूरी कार्रवाइयाँ करनी थीं वो कर लीं और थाने आ गया। इसके बाद मैंने अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट अपने अफसरान को पेश कर दी। इस वारदात ने जहां पुलिस के एकामे बाला में खलबली मचा दी, वहाँ पंजाब भर में भी सनसनी फैल गई। ये उस वक्त का बहुत बड़ा वाक़या था जिसमें बैक वक्त 7 अफराद कत्ल हो गए थे और ये भी पहला मौका था कि किसी वारदात में हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ था। इस वजह से तफ्तीश बहुत अहमियत इख्तियार कर गई थी। पुलिस के बड़े बड़े अफसरान ने बारी बारी खुद जाकर मौके का मुआयना किया। मेरे लिए ये तफ्तीश एक कड़ा इम्तहान थी और मैंने अपने आप को इस इम्तहान के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिसमें लिखा था कि कालू गुज्जर और उसकी बीवी गोलियां लगने और बाकी अफराद ग्रेनेड के टुकड़े लगने से शदीद ज़ख्मी होने और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हलाक हो गए थे। मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ रावलपिंडी पुलिस से किया, जहां मुलजिम जहाना कांस्टेबल था। वहां से मालूम हुआ कि मुलजिम जहाना तकरीबन 20-22 रोज़ से सरकारी राइफल समेत लापता है। वहां की पुलिस को भी इसकी तलाश थी। मैंने पुलिस में उसके साथियों से भी पूछताछ की, लेकिन काम की कोई बात मालूम न हो सकी। मेरी कोशिश थी कि अगर जहाना नहीं मिलता तो कम से कम उसके किसी साथी का ही सुराग मिल जाए। मैं रावलपिंडी से नाकाम वापस आ गया। मुलजिम जहाना गुजराती के एक गाँव का रहने वाला था। इस गांव का नाम अब इतने अरसे बाद मुझे याद नहीं रहा। ये गांव हमारे इलाके के थाने से 4-5 मील दूर था। मैंने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाकर इर्द गिर्द के इलाकों तक फैला दिया था और हर जगह अपने तजुर्बेकार मुखबिर फैला रखे थे। जहाना के गांव में इसके घर की निगरानी खास तौर पर हो रही थी। इसके अलावा मेरे मुखबिर जहाना और उसके दोस्तों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। मैंने मुलजिम जहाना के घर जाकर पूछताछ का फैसला कर लिया और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। जहाना के घर में कोई जवान मर्द नहीं था, सिर्फ बूढ़ा बाप था, माँ मर चुकी थी और एक छोटा भाई जो जवान तो था। इस खूनी दुश्मनी की वजह से कालू गुज्जर के हाथों कत्ल हो चुका था। बाप के अलावा जहाना की बीवी थी और 2 बच्चे थे जो अभी छोटे थे।
मैंने जहाना के बूढ़े बाप और उसकी बीवी से जहाना के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 महीना हो गया है वो घर नहीं आया। आखिरी मर्तबा वो पिछले महीने आया था और वो घर खर्चा वगैरह देकर चला गया था। मैंने दोनों से बहुत सवाल पूछे और खासी मगजमारी की, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने जहाना के बूढ़े बाप से जब ये कहा कि इसे एहसास है कि इसके बेटे ने कितना बड़ा जुल्म किया है और साथ जीते जागते इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है, जहाना ने मेरे कलेजे में ठंड डाल दी है। उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, मुझे उस पर फख्र है, वो मेरा शेर बच्चा है। शेर बच्चे ने जो कुछ किया है, मैंने गुस्से से कहा, इसके बाद वो खुद भी जिंदा नहीं बच सकेगा। कोई परवाह नहीं, उसने कहा, उसने दुश्मनों की नस्ल ख़त्म करके बिरादरी में मेरा नाम ऊंचा कर दिया है। अगर जहाना मर भी गया तो उसके बेटे से मेरी नस्ल आगे चलती रहेगी। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। वो इस बात पर फख्र कर रहा था कि उसके बेटे ने इतने ज़्यादा इंसानों को हलाक कर दिया है। इसे अपने जवान बेटे के फांसी पा जाने का कोई गम नहीं था। मैं इसे इसके हाल पर छोड़कर आ गया। इसके बाद मैंने अपने मुखबिरों को तलब कर लिया और उनसे रिपोर्ट मांगी। ये 2 आदमी थे। उन्होंने मुझे अपनी अपनी रिपोर्ट सुनाई। इससे मुझे काफ़ी काम की बातें मालूम हुई। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद से जहाना गांव में नहीं देखा गया। वारदात से कुछ अर्सा पहले उसका उठना बैठना जुराइम पेशा लोगों के साथ हो गया था। इनमें से 2 आदमी इसी गांव के थे, जिनमें से एक का नाम तुफैल माछी, दूसरे का सैफ था। ये दोनों पक्के जुराइम पेशा और वारदातिये थे। पता चला कि वारदात के बाद से ये दोनों भी गांव से गायब हैं। मैंने दोनों मुखबिरों से कहा कि वो दिन रात इन दोनों के घरों पर नज़र रखें और इन दोनों में से जो ही कोई अपने घर या इलाके में नज़र आए उसी वक्त मुझे इत्तला भिजवा दी जाए। मैंने बड़ी सख्ती से कहा कि रात का कोई भी वक्त हो, बिला झिझक मुझे जगा लिया जाए। एक आदमी मतलूबा आदमी पर नज़र रखे और दूसरा मुझे इत्तला देने आ जाए। इन मुखबिरों को अच्छी तरह समझाकर मैं वहाँ से थाने आ गया। मैंने अपने अफसरान बाला को अपनी कारगुजारी से आगाह किया और उम्मीद दिलाई कि जल्द ही मैं मुलजिमों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊंगा। ये कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें सुराग रसानी करके कातिल को ढूंढना पड़ता। इस केस में ये मालूम था कि वारदात किसने की है। इसका मतलब था कि मुजरिम पूरी तरह होशियार है और इसकी पूरी कोशिश होगी कि वो पुलिस के हाथ ना आए। मेरी कामयाबी की एक ही सूरत थी कि जहाना के साथियों में से किसी एक का सुराग मिल जाए तो फिर उसके ज़रिए मैं जहाना की शहरत तक पहुंच सकता था। मुझे अब बड़ी बेचैनी से मुखबिरों की तरफ से किसी खबर का इंतज़ार था। इस दौरान मुझे जहाँ भी शक हुआ कि जहाना वहाँ मिल सकता है, मैंने छापे मारे मगर नाकामी रही। इससे अगली रात का जिक्र है कि मैं थाने से मुल्हिका अपने क्वार्टर में बैठा इस केस के बारे में गौर कर रहा था। इस वक्त रात के 9 बजे का वक्त होगा जब थाने से एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि मेरे दोनों मुखबिरों में से एक आया है। मैं ये सुनते ही फ़ौरन उठा और सादा लिबास में ही थाने जा पहुंचा। इस मुखबिर ने बताया कि मुलजिम जहाना का साथी तीफा और तीफा माछी रात के अंधेरे में अपने घर आया हुआ है। मैंने फ़ौरन 4 कांस्टेबलों को मुसल्लह होने को कहा और अपना सरकारी रिवॉल्वर लेकर इसी वक्त सादा लिबास में ही मुखबिर के साथ चल पड़ा। मैं एक लम्हा भी ज़ाया करना नहीं चाहता था। रात के अंधेरे में हम लोग गांव पहुंच गए। देहात में तो वैसे ही शाम 7 बजे आधी रात का सा समा हो जाता है। ये 1950 की बात है, जब आबादी कम भी थी और दूर दूर भी थी और बिजली का कोई इंतज़ाम न था। यूँ लगता था जैसे हम किसी जंगल में आ गए हों। सारा गांव बेखबरी की नींद सो रहा था। कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ रात के सन्नाटे को मजरूह कर रही थी। मेरा मुखबिर हमें तीफा माछी के घर की तरफ ले गया। हम जब घर के करीब पहुँचे तो अचानक एक तरफ से अंधेरे में एक साया उभरा और हमारी तरफ आने लगा। जब वो हमारे करीब आया तो मालूम हुआ कि ये मेरा दूसरा मुखबिर था जो छुपकर मकान की निगरानी कर रहा था। उसने बताया कि वो 1 मिनट के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिला और तीफा माछी घर के अंदर ही है। मैंने 3 कांस्टेबलों को मकान के अतराफ में फैला दिया ताकि अगर तीफा किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करे तो भाग ना सके। इसके बाद मैंने एक मुसल्ला कांस्टेबल को अपने साथ लिया और दोनों मुखबिरों को अंधेरे में छुप जाने का हुक्म दिया।
मैं नहीं चाहता था کہ کسی کو معلوم ہو کہ ان دونوں نے مخبری کی ہے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اب وہ دستک دے۔ کانسٹیبل نے میرا اشارہ پا کر بڑی زوردار دستک دی۔ اس کے جواب میں اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ پھر ایک آدمی کھانستا ہوا دروازے کی طرف آنے لگا۔ کون ہے اوئے؟ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ اتنی رات کو کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور اندر سے آنے والے نے دروازہ کھولنے سے پہلے دوبارہ پوچھا کہ باہر کون ہے؟ میں نے کہا باہر پولیس ہے، دروازہ کھولو۔ پولیس کا نام سنتے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی بجائے دوبارہ کنڈی لگا دی اور اس کے اندر کی طرف بھاگنے کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا اور میں یہ موقع کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ فوراً دیوار پھاند کر اندر جائے اور دروازہ کھول دے۔ کانسٹیبل جوان عمر کا تھا۔ اس نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ اس نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں بجلی کی سی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اتنے میں اندر سے ایک لمبا تڑنگا آدمی بھاگتا ہوا نکلا اور ہمیں آتے دیکھ کر صحن کے دائیں طرف بھاگا۔ اس طرف دیوار کے ساتھ مویشیوں کے لیے ایک کھلی بنی ہوئی تھی جہاں چند بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بھینسوں کی طرف بھاگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دیوار پھاند کر بھاگنا چاہتا ہے۔ رک جاؤ، میں نے اسے للکارا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ میرے للکارنے پر بھی وہ رکا نہیں اور صحن میں بیٹھی ہوئی بھینسوں کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جانے لگا۔ آگے گوبر کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس کا اگلا پاؤں گوبر میں پڑا اور وہ پھسل گیا۔ پھر وہ سنبھل نہ سکا اور بہت بری طرح گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سنبھل کر اٹھتا، میں اور کانسٹیبل اس کے سر پر جا پہنچے۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا دی اور وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اسے ہتھ کڑی لگا دے۔ کانسٹیبل نے اسے ہتھ کڑی لگا دی۔ یہ آدمی تیفا ماچی تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے جس طرح بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جہانہ کے ساتھ اس واردات میں شامل تھا۔ شور شرابہ سن کر تیفا ماچی کے گھر کے دوسرے افراد بھی اٹھ گئے تھے۔ اپنے گھر کے اندر پولیس والوں کو دیکھ کر اور تیفے کو ہتھ کڑی لگی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ دونوں مخبروں نے اسے دیکھ کر اشارے سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہی تیفا ماچی ہے۔ میں نے اس کے گھر کی اچھی طرح تلاشی لی۔ ایک چارپائی کے نیچے سنگل بیرل رائفل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ رائفل اپنے قبضے میں لینی تھی۔ اس کے لیے میں نے رات کے وقت گاؤں کے نمبردار کو اور ایک دو اور معزز افراد کو جگا کر ان کی موجودگی میں رائفل برآمد کی اور برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا۔ اس پر گواہوں کے دستخط کرا لیے۔ اس کے بعد میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر تیفے ماچی کو پوچھ گچھ کے لیے بٹھا لیا۔ اس کے لیے میں نے نمبردار کی بیٹھک میں عارضی طور پر تھانہ بنا لیا۔ تیفا ماچی پختہ کار مجرم تھا، اس لیے اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے منہ سے سچ اگلوا لوں، لیکن اس کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے جو باتوں سے نہیں مانے گا۔ میں نے دو صحت مند کانسٹیبلوں کو اندر بلا کر کہا کہ اس کمبخت پر ذرا سچ کی افادیت ظاہر کرے۔ کانسٹیبل میری بات کا مطلب سمجھ گئے اور انہوں نے تیفے ماچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ دونوں کانسٹیبل 3rd ڈگری یعنی تشدد کرنے میں ماہر تھے۔ ذرا دیر بعد ہی تیفا چیخیں مارنے لگا۔ جب اس کی چیخ و پکار بلند ہونے لگی تو میں نے اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھوس دیا۔ میں خواہ گاؤں والوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب سچ بولنا چاہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا، میں نے تیفے ماچی سے کہا، ورنہ تم مر بھی جاؤ گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں عام حالات میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے واپس نہ پہنچنے پر ہوشیار ہو جائیں، اس لیے میں رات کے اندھیرے میں ہی بڑی تیزی سے تمام کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبلوں نے دوبارہ تیفے ماچی کو تختہ مشق بنا لیا تھا۔ اس کے چہرے سے سخت تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن منہ میں کپڑا ٹھوسا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد اس کے پسینے چھوٹ گئے اور پھر بے اختیار وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا کہ وہ بیان دینے پر تیار ہے۔
मैं कांस्टेबलों को हाथ से इशारा करके रोका और उसके मुंह से कपड़ा निकालने को कहा। उसके मुंह से कपड़ा निकाला गया तो वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जरा सी देर में ही इसकी बुरी हालत हो गई थी। उसने पानी मांगा जो उसे पिला दिया गया। इसके बाद मैं इससे सवाल पूछता गया और वो जवाब देता गया। उसने जो कुछ बताया वो मुख्तसरन यूं था कि जहाना गुज्जर और उसके साथी वारदात के बाद करीबी जंगल में जाकर छुप गए थे। उसके साथियों में तीफा माछी के अलावा सैफ गुज्जर, आलम और जीदा शामिल थे। तीफा माछी ने बताया कि इनके पास खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया था और मुलजिम जहाना ने इसे खाने पीने की कुछ चीज़ें और ज़रूरत का कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। तीफे ने सुबह मुँह अंधेरे ये सामान लेकर इनके पास पहुंचना था। मैंने इसी वक्त जंगल में जाकर छापा मारने का फैसला कर लिया। अगर ये मौका हाथ से निकल जाता तो फिर दोबारा पता नहीं कब ऐसा मौका हाथ आता। तीफा माछी की रहनुमाई में हम रात के अंधेरे में मुलजिमों के ठिकाने की तरफ चल पड़े। तीफा हमारे आगे आगे चल रहा था। इसे हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने इसे खबरदार कर दिया था कि उसने भागने या धोखा देने की कोशिश की तो इसे फौरन गोली मार दी जाएगी। वैसे भी हमारा और उसका फासला ज़्यादा नहीं था। आबादी ख़त्म हो गई तो खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। हम खेतों से गुजरते हुए आगे ही आगे बढ़ते गए। ज़रा आगे जाकर दरख्तों का इलाका शुरू हो गया। यहाँ बिल्कुल वीराना था। झींगरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं और वक्फे वक्फे से गीदड़ों की हा हू भी सुनाई दे जाती थी। माहौल खासा खौफनाक और डरा देने वाला था। हम मुसल्लह होने की वजह से बेखौफ रात के अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। अचानक मुझे खतरे का एहसास होने लगा। तीफा माछी हमें धोखा भी दे सकता था और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर करीबी दरख्तों या झाड़ियों के झुंड में गायब हो सकता था। दूसरा खतरा ये था कि जहाना पुलिस से भागा हुआ कांस्टेबल था और आम किस्म की जुर्म पेशा अफराद से ज़्यादा चालाक और मक्कार था। इसके अलावा वो और उसके साथी मुसल्लह भी थे। ये सब कुछ सोचकर मैं और ज़्यादा मोहतात हो गया और तीफा माछी के बिल्कुल करीब होकर चलने लगा। कांस्टेबलों के पास बड़ी बड़ी टार्चें थीं जो हमें सरकारी तौर पर मिली हुई थीं। मैंने इस डर से टार्च जलाने से मना कर दिया था कि जहाना हमारी आमद से आगाह होकर होशियार हो जाएंगे। एक जगह दरख्तों का झुंड था जहाँ दरख्त बहुत करीब करीब थे। वहाँ मुझे अंधेरे में किसी झोंपड़ी के खदोखाल से नज़र आ रहे थे। अचानक तीफा माछी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, भाग जाओ ओए जहाने, पुलिस आ रही है, भागो। इसके साथ ही झुंड में मौजूद झोंपड़ी में हलचल सी पैदा हुई और भागने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने फ़ौरन कांस्टेबलों को टार्चें रोशन करने को कहा तो उन्होंने टार्चों का रुख दरख्तों के झुंड की तरफ कर दिया। रोशनी में 4 आदमी भागते नजर आए। मैंने कांस्टेबलों को उनका पीछा करने को कहा तो वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से इनकी तरफ भागे। अचानक मेरा ध्यान तीफे माछी की तरफ चला गया। वो इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ झाड़ियों की तरफ जा रहा था। अगर मुझे चंद लम्हे की भी देर हो जाती तो वो तो निकल गया होता। जहाँ हो वहीं रुक जाओ तीफे, मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करके कहा। ज़रा भी आगे बढ़े तो बिला तामुल गोली मार दूंगा। वो जहाँ था वहीं रुक गया। मुझे इस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने इसे हुक्म दिया कि वो अपने कपड़े उतार दे। वो मेरा यह अजीब हुक्म सुनकर हैरान निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसे सख्ती से कपड़े उतारने को कहा तो उसने मजबूर होकर मेरे हुक्म की तामील कर दी। उसने लंबी कमीज पहन रखी थी इसलिए बरहनगी का तो मसला ही ना था। इसके बाद मैंने इसे कहा कि वो अपना ज़ेर जामा मेरी तरफ फेंके तो मैंने इसमें से इज़ारबंद खींचकर निकाल लिया और इसे हुक्म दिया कि वो मुंह के बल ज़मीन पर लेट जाए। वो लेट गया तो मैंने इसके दोनों हाथ पुश्त की तरफ बांधे और फिर दोनों पाँव मिलाकर कसकर बांध दिए। अब इसके भागने का खतरा ना रहा था। थोड़ी देर बाद चारों कांस्टेबल वापस आ गए। इनके साथ 2 मुलजिम भी थे। ये जीदा और सैफ थे। इन्होंने बताया कि भागने वालों में एक जहाना और दूसरा आलम था। वो दरख्तों और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गायब हो गए थे। हम तीनों मुलजिमों को लेकर थाने आ गए।
میں نے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اپنے افسران کو پیش کی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور میری خوب حوصلہ افزائی کی۔ دن چڑھتے ہی میں نے 10 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اسی جنگل میں جا پہنچا جہاں رات کو ملزم جہانہ اور عالم چھپ گئے تھے۔ میں نے کانسٹیبلوں کو دور دور پھیل کر آگے بڑھنے کو کہا، خود میں بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ہم نے دور تک جنگل چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا اور ہم ناکام واپس آ گئے۔ میں نے دوسرے ملزموں سے ایک پیالی بیان لے کر مقدمہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ ملزم جہانہ اور اس کے ساتھی عالم کو میں نے مفرور قرار دے کر ارد گرد کے تھانوں میں بھی اطلاع دے دی تھی۔ ایک روز صبح سویرے اطلاع ملی کہ جنگل کے علاقے میں ایک لاش پڑی ہے۔ اطلاع لانے والا ایک لکڑہارا تھا جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ میں نے فوراً موقع پر جا کر کارروائی کی اور لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لاش کی حالت خاصی بری تھی اور جگہ جگہ سے گیدڑوں اور دوسرے جنگلی جانوروں نے گوشت کھا لیا تھا، البتہ لاش کا چہرہ سلامت تھا۔ مجھے شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لاش مفرور جہانہ یا عالم کی ہو۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ گولی دل کے قریب لگی تھی اور پھیپھڑوں کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ بہرحال میں لاش لے کر تھانے آ گیا اور گرفتار شدہ ملزمان کو دکھا کر شناخت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شناخت کر لیا۔ یہ مفرور جہانہ کی لاش تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہانہ کو کون گولی مار گیا۔ یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ کسی بات پر جہانہ اور عالم میں جھگڑا ہو گیا ہوگا اور عالم نے اسے گولی مار دی۔ عالم خود بھاگ گیا۔ بہرحال میں نے پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد لاش جہانہ کے باپ کے حوالے کر دی۔ اپنے شیر پتر کی لاش دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد عالم کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ مل نہ سکا۔ وہ غالباً کسی دور دراز شہر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں نے کیس تیار کر کے مجسٹریٹ کو پیش کر دیا۔ مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے۔ وہ عیسائی تھا اور اس کا نام بین ہوڈ تھا۔ اس نے تینوں مجرموں کو سزائے موت سنا دی۔ مجرموں کی طرف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ سیشن کورٹ نے بھی ان کی سزائے موت کو بحال رکھا۔ سیشن جج کا نام غالباً بشیر الدین تھا۔ اس نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اتنے زیادہ انسانوں کے قتل میں شامل یہ مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس کیس کی کامیاب تفتیش پر مجھے فوری ترقی دے کر سب انسپکٹر سے انسپکٹر بنا دیا گیا اور دوسری طرف مفرور تھانے دار آغا احمد علی شاہ مرحوم کی سخت جواب طلبی ہوئی اور انہیں سنشور کی سزا دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی ترقی بند کر دی گئی اور تساہل پسندی اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے گندی رپورٹ لکھی گئی۔